May nagtatanong sa akin kung paano ko daw ito ginawa ang video na ito guys. Madali lang ito guys. Una guys, gawa muna tayo ng video guys. Ganyan lang, acting-acting muna tayo dyan. Yan. Tapos, siyempre, hihila naman tayo pa itaas guys. Kasi tapos naman tayo pa ibaba pa itaas naman. Yan, ganyan lang guys. Tapos, punta naman tayo sa editor natin guys. Sa CapCut. Yan. Hanapin natin guys ang video na ginawa natin guys. Ito guys. Yan. Ayan guys, itap naman natin, i-highlights natin yung video guys. Yan, pag na-highlights na, i-split natin. Yan guys, pag na-split na, yan, hanapin natin yung overlay guys. Yung overlay, nasaan na ba yung overlay ko? Ito na yung overlay ko guys. Yan, automatic bababa yan guys. Tapos hihilain naman natin ito mamaya guys. Yan, itatapat naman natin to guys. Yan, dito guys. Tapos ngayon, hanapin natin yung mask guys, mask. Yan guys, mask. Pagkatapos yung horizontal. Pagkatapos naman, i-click naman natin ito sa baba guys. Yung diamond guys, yung plus. Yan. Yan. Sundan nyo lang guys kung paano ko ginawa guys. Ganon lang guys. Ganon na kadali guys. Yan. Ito na yung kanyang kinalabasan guys. Tapos ngayon guys, dito naman tayo sa hihila naman tayo pa taas guys. Ito guys, dito naman tayo ngayon guys. Yan. Yan guys. I-highlight lang yung in-overlay natin kanina. Tapos hanapin yung mask. Yan guys. Ito ng mask. Tapos itap naman ulit yung horizontal guys. Tapos yung kaya mo sa gilid. Yung plus, itap din yun guys. Yan. Sundan nyo lang guys kung paano ko ginawa guys. Yan guys. So, ito na kinalabasan guys. Ganon na kadali guys. Export na natin guys. Pag na-export na guys. So ganito na. Ito na kinalabasan guys.